Hi guys! Ito unboxing. yung part 2. Unboxing. Uy, gugultuhin pa! Yun na guys. Nahihirapan kasi kami. Kasi guys, punta kasi magunting namin yung in-unbox namin. Binili sa ano to guys, mahal 3,300. Oo, 3,500. Oo. Mahal na rin. Oh. Kasi guys, nakabili kami kasi dalawang bili namin. Oh. 6,500 yung gilastos namin. Yan. Open natin. Na. Ito yung part 2. Open natin. 7 sa akin. 7 lang sa akin guys. Ay, wow! Meron ko red box. Ano kasi parang good sini. Ay, wow! Raccoon. Ay, guys, meron ako football. Oh, Kidsuni. ito, hindi ko alam Kitsune. pangalan. Guys, Grade B ba to? Oo. Grade B, guys. Guys, meron ako corrupted kitsune, oh. Ay, meron pa ako kitsune. Raccoon! Tapos na sa Ano akin. to guys? T-Rex yan, T-Rex! Tapos sabi ko lang yan. Tapos ito, di natin alam. Isda yan. Isda. Fish daw to. Hindi ko alam na ang pangalan yan. Tapos na ako, guys. Bye. Part 3, squishmallow na. Ano yun?